Today's students Dnešní are like študenti this. sú ako toto. Pustite ma von. What are they learning? No, it's like, come on. Pome. So today I've been given opportunity to Dnes som dostal talk možnosť with the students hovoriť so of študentami this agriculture university in Nitra. tejto poľnohospodárskej univerzity v Nitre. And so let's see what happened. Takže uvidíme, čo sa stane. Srdečne vás dneska vítam na stretnutí s rojom Littlesunom. Som milo prekvapená, že vás je toľko, teším sa tomu. Rád by vám odovzdal odkaz, ktorý nosí celým svetom, do celého sveta dá sa povedať chodí. Ako ste si prečítali možno na tej pozvánke, Roy Littlesun je makrobiotik, svetový makrobiotika kozmológ, ktorý sa snaží odovzdať posolstvo celého zrna. To je posolstvo o prirodzenej strave, o tom, ako má vyzerať celostné poľnohospodárstvo, ekológia, ekonomika, zdravie, tak ako ste čítali. Má 82 rokov a od svojich 36 rokov aplikuje sám na sebe makrobiotiku. Narodil sa na Jáve, znamená ostrovie Jáva v Indonézii, potom neskôr vyštudoval vysokú školu v Holandsku a od svojich vlastne 24 rokov žil v Spojených štátoch, kde v roku 1980 založil najväčšie makrobiotické liečebné centrum na svete. Od roku 1996 takto cestuje po svete a snaží sa tento duchovný odkaz makrobiotiky a vlastne makrobiotiku ako komplex prezentovať a teda šíriť ďalej. Nebudem už viacej rozprávať, lebo by som ukrátila vás o jeho prednášku. Takže na konci, až budete mať otázky, samozrejme, to sa môžete pýtať. Takže teraz dávam slovo jemu. Ďakujem. Thank you. Why do we have agriculture? Prečo máme poľnohospodárstvo? One comment. Anyone wants to say why we have agriculture? Chce niekto povedať, You prečo study agriculture, huh? študujete poľnohospodárstvo? Je to tak? Three comments. Why do we have agriculture? 3 poznámky. Prečo máme poľnohospodárstvo? For food. Another one. Nejaká ďalšia? Okay, for food. Then the question is, what is food? Takže otázka je, čo je jedlo? Anyone? Niekto? What is food? Čo je jedlo? Big question. To je otázka. For most people, food is something that we need to satisfy our appetites. Pre mnoho ľudí je jedlo niečo, čo potrebujeme na to, aby sme nasytili svoj apetít. Ste hladní? Or just for entertainment, just eat. Alebo len tak pre zábavu jeme? Or for energy. Pre energiu? And some people are a little bit more serious because they need it. A niektorí možno sú takí serióznejší, o tom uvažujú, pretože to potrebujú. Specific foods for their health. Potrebujú špecifickejšie jedlo pre zdravie. And again, we have to raise the question, what is health? A zase sa musíme opýtať, čo je zdravie. Otázku, čo je zdravie. Is health just feeling good? A zdravie je len to, že sa cítime dobre. Same as eating, you just feel good, fill your stomach and that's it.
takisto ako jedlo, iba sa najeme a to je celé. So there are 2,000 students that I met in the world Čo som hovoril študentom, ktorých som stretol po svete, who study agriculture. ktorí študovali poľnohospodárstvo. Most of them study agriculture because they want to make it their profession, they need a diploma to get a job. Veľa z nich študovalo poľnohospodárstvo, lebo chceli získať diplom, aby mohli pracovať. Mostly you get employed by corporations. Obyčajne boli však zamestnaní cez kooperácie, cez veľké spoločnosti. And they have certain interests, of course, because they have to make business. A tí majú svoj špeciálny záujem, pretože potrebujú na tom profitovať. And the other kind of student is they're more concerned about life. Sorry? They're more concerned about life. Ostatní boli zneistení životom. The well-being of humanity. A o tom, čo ľudstvo Also má dosť. animals and the world. A takisto celosvetovo. Also animals and the world, the environment. A takisto o zvieratách Like ecology. a ekológii. So what I want to present to you Čo vám chcem prezentovať, is the purpose and the meaning of agriculture je význam poľnohospodárstva. to be understood within the context of the universe. Aby bolo pochopené v kontexte univerza. Actually vesmíru. more than that, creation. A takisto o mnoho viacej ako toto v kontexte stvorenia. So we are part of creation. My sme súčasťou stvorenia. We are creation in the human form. My sme stvorenie v ľudskej podobe. And this is not just a philosophy Toto nie je iba filozofia, or my opinion. alebo môj názor. Everything that we can possibly perceive Všetko, čo môžeme outside, pozorovať vonku, by touch, čo môžeme chytiť, by sound, zvukom vnímať, smell, by taste, voňať alebo ochutnať, is within us. je takisto v nás. You realize it? Uvedomili ste si to už? So, what does it mean we are creation in the human form? Čo to znamená? My sme stvorenie v ľudskej podobe. It means there's an inner creation and there's an outer creation. Znamená to, je to vnútorné stvorenie a máme vonkajšie stvorenie. So in order to maintain ourselves Preto, aby sme sa zachovali within that context, v tom kontexte, we have to know how to synchronize, musíme vedieť, ako sa zosynchronizovať. right? For example, the wind Povedzme, vietor is within us. je tiež aj v nás That's what we breathe. a je to to, ako dýchame. So the wind outside and the wind inside are maintained by our breath. Takže vietor vo vnútri a v nás je zachovávaný krvou. But also sound A takisto zvuk. is within us. The thunder. Zvuk je tiež v nás, to je hrom. So we maintain it by what we can hear and what we can express, speak. Je to to, čo počujeme a to, čo môžeme vyjadriť, čiže naša reč. That's part of the maintenance of the oneness between the outside and the inside. To je súčasť zachovania toho, čo je vonku a toho, čo je v nás. But all of that, all the way from the very beginning of creation, Ale takisto až od začiatku stvorenia it begins, you can say, the portal. povedzme portálu, It contains on the channels, začalo to portálom a postupovalo to cez infinite possibilities. začalo to v niečom
čo obsahuje nekonečno možností. The great mystery. Niekto hovorí Or the oneness. o nekonečno, Or the unknown. nepoznané, Infinite possibilities. nekonečno možností. To realize the possibility, we need a context. Aby sme si ukázali tie možnosti, potrebujeme kontext, In which we can realize. kde sa môžeme, We need to be real. kde môžeme byť reálni. Realize means we have to be able to discern. Aby sme sa vedeli That's why one prejavovať. becomes two. Preto z jedného sa stávajú dve. Science calls this the Big Bang. A veda tomu hovorí veľký trest. And so, because of what the opposites have in common, it is the source, it is the oneness. Toto je zdroj, to je jednota, That's why opposites preto tie protiklady attract one another. sa priťahujú. And this Trinity, A táto by the Trinity, troj, everything is maintained. Everything grows by the Trinity. všetko je týmto zachované, všetko rastie cez trojjedinosť. That's why the seed Preto semienko correlates to the origin. koreluje s tým prapôvodom, s tým Origin is infinite. prapôvod, ten základ je nekonečný. It's the oneness. Je to tá jednota. So what happens when you plant the seed? A čo sa stane, keď zasadíte semienko? First you get the root. Najprv dostanete koreň, It correlates with the expansion from the oneness. ktorý korešponduje s expanziou z tej jednoty. The breath out. Vydýchne von. And then the branch develops. A potom There's a breathe in. to je zase vdych dovnútra. We begin the same way. A my začíname týmto istým spôsobom. When we are born, Keď sme narodení, do we breathe out first or breathe in? vydýchneme alebo sa nadýchneme najprv. You remember? Pamätáte si to? The first breath is exhale. Prvý nádych je výdych. And when you die, it's an inhale. A keď zomierate, je to nádych. That indicates that we are part of a cycle, a much bigger cycle. To nám indikuje, že sme súčasťou o mnoho väčšieho cyklu. So life isn't just is between birth and death. Takže život nie je len niečo medzi narodením a smrťou. Same as a seed, A takisto ako semienko continues. pokračuje. What is temporary is what is between seed, growing seed, and seed again. Čo je dočasné, je semienko, pestovanie semena a semeno znova. So the infinite or the oneness, Takže to nekonečno, alebo tá jednota, in also I call truth, môžeme povedať tomu aj pravda, or the unconditional, alebo nekonečná pravda, that essence is maintained in the seed. je takisto zachovávaná v tom semienku. Now I'm going to continue on this part here. Budem pokračovať tu. So in the very beginning, Takže úplne na začiatku, the seed is the unknown, semienko je to nepoznané. unknown oneness, the infinite. Nepoznaná jednota, And that's where we nekonečná. also come from. To je to, Everyone. odkiaľ každý z nás All come from the prichádza. same. Všetci prichádzame odtiaľto. But then there's vibration that we create by the polarity. Toto sú vibrácie, ktoré sú vytvorené We call it polaritou, circulation. takisto cirkulácia. And we also manifest in the plant.
Je to tiež manifestované v tej rastlinke. After they have the root and the branch, that's circulation. Potom, keď máme tie korenie a ten zvyšok tej rastliny, zase cirkulácia. Also happens within us. A takisto sa to deje v nás. So we also begin with this Trinity. Takže tiež všetci začíname to Same as trojstvo. plants. Takisto ako rastlinky. That's why we have a digestive system. Preto máme zažívací systém, Descent, like to je zostup. and then nervous system. A potom nervový systém a to je zostup. And we create this inner polarity. A tu je tá polarita. And that creates circulation. A toto vytvára cirkuláciu. And the meeting point of these extremes are just our heart. A miesto, kde sa tieto dva extrémy stretávajú, je naše srdce. So now, we continue this polarization Takže teraz pokračujeme v tejto polarizácii and depolarization. a depolarizácii. So you have two memories. Takže máme dve pamäti. One memory is one becoming two, Jedna pamäť je, z jedného sa stávajú dve and two becoming one. a z dvoch sa stáva jedna. Remember this formula, this definition. Takže zapamätajte si túto formuláciu, definíciu. The seed is in the tree and the tree is in the seed. Semienko je v strome a strom je v semienku. That describes the process Toto popisuje proces of any growth. akéhokoľvek rastu. Not only plants, but also us. Neplatí to iba pre rastliny, ale aj pre nás, pre čokoľvek. So the pulsation continues Takže pulzácia pokračuje and it follows the spiralic pattern. a nasleduje špiralický chodník. That's the original pattern that creates all patterns. To je ten prapôvodný vzor, ktorý vytvára všetky. So a straight line, for example, from a line is part of the spiral. A line, that is part of the spiral. Just a line. Takže tá čiara je súčasťou tej špirály. And when three spirals interconnect, Takže keď tá stromová špirála sa we have a triangle. do toho včlení, tak máme trojuholník. What I want to say is everything follows the spiral. Čo som chcel povedať, všetko má tú špirálu, alebo spadá pod tú špirálu. So we get a build up of energy to the center. Máme súčasť nejakých energií, ktoré idú do centra. And in the end, become one again. A na konci sa z toho stáva zase jedno. That means another seed. That To is a znamená different perspective. ďalšie semienko, ale z inej perspektívy. So by the pulsation, Takže s pulzáciou that energy becomes light. tá energia sa stane svetlom. And I see lightning in the sky. Preto vidíme blesky na oblohe. And light becomes more dense and becomes sound. A z toho zvuku sa stáva, z toho svetla sa stáva zvuk. That's thunder. A to je hrom. And sound becomes more dense and becomes gas. A z toho svetla sa zase stáva plyn. That's the wind, A to je vietor, clouds. oblaky. And gas becomes dense and becomes liquid. It's the rain. A z plynu sa zase stáva tekutina a to je dážď. And becomes more dense and becomes solid. It's the air. A potom sa to stane pevnou a to je naša zem, pôda. And earth becomes more dense. A tá zem sa zase stane tuhšou And we create a nucleus. a máme jadro. So the nucleus of our earth Takže jadro našej zeme contains the essence of the entire process. obsahuje esenciu celého toho procesu. The 9 stages of descent. 9
krokov toho of zostupu. descension. That's called the memory. Celú tú pamäť. So what happens then? Čo sa stane potom? Okay, when I talk about spirit, many people think about religion. Okay? Keď hovorím o duchu, každý sa hneď myslí na náboženstvo. You talk about the body, okay, a body. Or mind, okay, mind. When you talk about spirit, Keď hovorím o tele, každý povie o telo. Keď poviem o mysli, každý si myslí dobre mysel. So we also have three beings. Ale máme 3 bytia. The body, mind, and the spirit. Telo, mysel a duch. So the body correlates with the digestive system. Telo koreluje so zažívacím systémom. The mind with the nervous system. Mysel s nervovým systémom. And the spirit with the circulatory system. A duchovno s čím? The spirit with the circulatory system, circulation. Circulation s obehovým systémom. By this polarity and meets in the heart. A táto polarita sa stretáva v srdci. So the heart, you may say, is center of our spirit. Takže srdce je centrom So našeho to speak. duchu. Then, so spirit, Takže duch enters, you may say, enters, because everything comes from the same origin. všetko pochádza z jedného zdroja. Not only your body, also mind, and feelings, and emotions, everything. Nie iba telo, mysel, You name pocity, it. všetko. Comes Môžete to from the same pomenovať. origin. Všetko pochádza z jedného zdroja. From where else? Odkiaľ inak? From where else? Odkiaľ inak? Yeah. Come from somewhere. Pochádzame od niekiaľ. There's only one origin. A je iba jeden základ. It's the oneness. A to je jednota. Yes. The great mystery is like, how can I describe? Ako by som to mohol Every popísať? day we sleep. Každý deň ideme spať. We literally you're unconscious. Je to hlboký spánok, ste nevedomí. That's a result of remembering the origin. To je dôvod, prečo, ako si spomíname na to prapôvodné. We have to replenish ourselves by powers of the origin of sleep. Musíme sa Unknown. znova nasýtiť tou silou z toho stvorenia. Then you wake up, A potom sa zobudíte. open your eyes. Otvoríte oči. That's the Big Bang. A to je veľký tresk. So every morning you wake up with the Big Bang. Takže každé ráno sa zobudíte a veľký tresk. So this pattern Takže táto cesta of this process tohto procesu, that everyone experience every day, ktorý každý z nás skúša každý deň, is encoded in the symbol of love, koreluje so symbolom lásky, symbol of the heart. symbolom srdca. One becoming two, Z jedného sa stávajú dve, polarization, polarizácia, and two becoming one. a z dvoch jedno. And polarity from one to one, A polarizácia z jedného do jedného, that is the memory. That's the memory. to je to, čo mu hovoríme pamäť. Memory. So the essence of everything Takže to je esencia čohokoľvek. is memory. To je pamäť. Even the computer, right, and the cell phone. Takisto ako s počítačom, You have vidím stored to, memory. mobilný So many telefón, gigabytes. Right? je tam pamäť. Without the memory, you cannot use it. Right? Ak to nemá pamäť, nemôžete to To používať. connect. You get to Nemôžete connect. sa spojiť. But even the supercomputers, how many gigabytes you have? A takisto aj superpočítači, koľko gigabajtov má. Limited. It can break down. Takisto sa môžu pokaziť. I'm talking about the memory of infinite gigabytes. Infinite. Hovorím o pamäti nekonečná gigabajtov. That's in us. A to je v nás. Also it's in the plant. A It's tiež, also in plants. takisto je to s rastlinami. And the essence is the memory, A the tam- name of the seed. Podstata je pamäť. Right?
So now the earth has a memory. Takže teraz zem má tú pamäť, tú esenciu. So we have the cycle, descension. V tom cykle zostupu. That is to internalize the memory. And then we have to remember. A potom si musíme spomenúť. Right? So why do we need to remember? Prečo si musíme spomenúť? Why to come back? Prečo sa vrátiť späť? Because it's cycle. Pretože je to cyklus. Any idea? Máte nejakú ideu? Correlated with agriculture. I'll come to that. Súvisí to s poľnohospodárstvom, už som k tomu prišiel. Total agriculture. Celostnému poľnohospodárstvu. What you are taught in school, in universities, is only a small part of agriculture. To, čo vás učia v školách a na univerzite, je iba malá súčasť poľnohospodárstva. I'm talking about total agriculture. Hovorím o celostnom poľnohospodárstve. So, the earth Takže zem is part of the whole process. je súčasťou celého procesu. Anything on this earth is part of the process. Čokoľvek na tejto zemi je súčasťou celého procesu. Including bacteria, insects, Zahrňať baktérie. It's like a cosmic computer. Je to ako You need all the kozmický components in počítač. place Potrebujete všetky komponenty in order to release that memory. na to, aby ste uvoľnili pamäť. And what is released To, čo je uvoľnené in the upswing, in the ascent, v tom zostupe, is consciousness. je vedomie. Consciousness. This ascent Toto je zostup, also follows 9 steps. 9 steps down tiež zahrňa 9 krokov dole and 9 steps up. a 9 krokov hore. So you have 9 levels of internalizing Takže máte 9 and 9 levelov steps of externalizing. Because consciousness. 9 krokov dole a 9 krokov hore. 9 krokov dostávame a 9 krokov dávame. This is total agriculture. Toto je celostné poľnohospodárstvo. So the earth, in correlation with all life, including the human, us, Takže zem v spolupráci s celým životom it's like they have a takisto s nami contract, right? má v podstate kontrakt, zmluvu. So we cannot live with the earth, we cannot live with bacteria. Nemôžeme žiť bez zeme, bez baktérií, bez rastlín, minerálov, pretože toto je celé súčasť plánu, Part of the process. súčasť procesu. All released from the same source. A všetko pochádza z jedného zdroja. But when we come back, A potom, keď prídeme späť, we can come back like consciousness. vieme prísť s vedomím. That's why I have third eye. Preto máme tretie oko. Unified. Je to zjednotenie. As a seed. Musíte ho vidieť. Je tu. So, the earth now has to release the memory Takže zem teraz potrebuje uvoľniť svoju pamäť, to the surface. preto aby nám slúžila. How? Ako? So we can enter consciousness process. Takže je to ten uvoľňujúci proces. Vedomý proces. That is the volcano. To sú vulkány. Memory is released. Pamäť je uvoľnená. The birth of the earth. Narodenie zeme vo vyššom leveli. Exhale. Výdych.
And lava becomes the soil. A tá láva sa stáva zemou. So the soil contains the memory A takisto obsahuje pamäť on a higher frequency. vo vyššej frekvencii. And the soil becomes plants. A z tej pôdy sa stávajú rastliny. So the frequency is refined. Takže tá frekvencia je rafinovaná vyššia. That's food. A to je jedlo. And then, how can we release the memory essence? Ako môžeme uvoľniť pamäť alebo esenciu jedla? Not protein or vitamins, Nie proteíny alebo vitamíny. but they see under a microscope. It has nothing to do with food. To je to, čo vidíte len v mikroskope, ale nemá to, čo robiť s jedlom. It is a part of the sales technique. Je to súčasť predajnej techniky. Essence Spôsob, of ako sa food is predávajú. memory. Remember, memory. Esencia jedla je pamäť. Now, we eat the food. Takže teraz jeme jedlo. How can we release that memory within our body? Ako vieme uvoľniť tú pamäť v našom tele? Ako? So we need a preparation to that. Potrebujeme prípravu On na the to, surface of the earth. aby sme slúžili zemi. Wow, Ako? what is that? That's evolution. To je evolúcia. So the most primitive animal Takže najprimitívnejšie zvieratá eats the plant, eats food, jedia rastliny, jedlo, but doesn't have a digestive system. ktoré nemajú zažívací systém, Is sufficient to release the memory. ale dostačujú na to, aby uvoľnili tú pamäť. It's straight to the head. Amoeba. Jedia priamo hlavou ameba, baktéria. It's part of the horizontal Je to súčasť development. horizontálneho. But our development, human, is vertical. My sme ľudia a sme vertikálni. So a gradual process from the horizontal Takže pomalý proces z horizontály na vertikálu. or this evolution. A tomu sa hovorí evolúcia. Then the primitive animal gets Takže potom primitívne zvieratá an extent from the head called stomach. ďalšiu súčasť hlavy, ktorej sa hovorí žalúdok. And now more of the memory can be released. A potom viacej mohlo byť uvoľňované. Then what happened? Potom, čo sa stalo? A part of the intestines of the development. Súčasť čriev sa zase vytvárala. Digest the food so they can release more of the memory. Aby sa jedlo mohlo lepšie stráviť a uvoľniť sa viacej pamäti. Then sharp teeth develop. A potom sa vytvárali ostré zuby. So the digestive process become more developed. Takže ten zažívací proces sa zase lepšie More vytváral. intestines develop. A potom ďalšie čreva sa, Then we develop zažívacie orgány sa vytvárali. next. The molars. A potom moláre, stoličky. More of food can be digested. Takže viacej jedla mohlo byť zažívané. Then more and more of creation, Potom viac a viac stvorenia, evolution, evolúcie is internalized. sa Is internalized. More of the past is internalized. viacej tej minulosti sa, And that gives us the human body. a to je ľudské telo. Gradually we become more and more creation in the human form. Čiže stále viac a viac sme sa stávali stvorením v ľudskej podobe. But everything of the past we have to maintain within ourselves. Všetko to, čo bolo v minulosti, sme si zachovali v sebe. Including the lightning, the thunder, the Takisto wind. ako hromy, blesky, vietor. And then finally we can live on land. A potom na konci vieme žiť na zemi. But we have to carry the ocean within us.
Ale takisto si v sebe nesieme oceán. That to be internalized. What is that? Čo je to? That's the blood. To je naša krv. Realize. Uvedomte We si. can live on land because we carry the ocean within us. Žijeme na zemi, lebo si nesieme oceán v nás. We can maintain ourselves in creation because the stars are within us. Prišli sme zo stvorenia, lebo hviezdy sú v nás. These are our body cells. To sú naše bunky. But we have to release more memory. Ale potrebujeme uvoľniť ešte viac pamäti. Because we don't come back. Pretože už sa nevrátime, prídeme späť. We have to be able to digest or put more. Musíme vedieť stráviť naše jedlo viac, The memory so we can remember. aby sme si vedeli spomenúť, aby to bol kruh, cyklus. So now, becoming more and more human, not human yet, Takže preto sa stávame stále viac a viac ľuďmi, lebo we start to ešte know ľuďmi nie sme, how to pre-digest our food. a začíname sa učiť, ako predtráviť naše jedlo. How? Ako? We start to know how to make sharp objects, Naučili sme sa, ako vytvárať ostré predmety, sharp stones, ostré kamene to cut the meat, na krájanie mesa, or food, or Jedla. make the food. alebo na hrábanie jedla. The beginning of agriculture, A to beginning je základ roots poľnohospodárstva with stones or a stick. s kameňmi alebo palicami. That's the beginning of the pre-digestion To je začiatok pred of food. It's agriculture. trávenie Agriculture. jedla, poľnohospodárstva. Then we start to know how to make tools to bring out more of the memory. Potom sme sa naučili, ako vytvárať nástroje na to, aby sme uvoľnili viacej pamäte. Pounders, stone. Melnenie, kamene. Was also indicated to start to eat grains, nuts, grains. Tu sme začali jesť obilie a orechy. What's next? A čo je ďalej? For the pre-digestive process, Pred trávením, pred tráviacím procesom. fire. Oheň. With fire we can go deeper into the food's memory and to release it. S ohňom vieme ísť hlbšie do pamäte a uvoľniť ju. That's where cooking begins. A to je to, kde varenie začína. There's an advanced form of the primitive agriculture. Pokročilá forma primitívneho poľnohospodárstva. So now we're going more and more back. Takže teraz prichádzame stále viac a viac späť In preparation to the oneness. na prípravu do jednoty. And we start to develop pottery, A potom sme vytvorili hrnce to unify, na zjednotenie, to control the digestive process na kontrolu zažívacieho procesu, with the use of space and time, kde môžeme používať priestor a čas, pressure, tlak, elements like salt and water, elementy ako sol a vodu, temperature, teplotu, fire, oheň and unifying the ingredients in a certain sequence. a zjednocovanie ingrediencií v presnom postupe. So consequently, by being able to change our food with our intelligence, Takže v konečnom dôsledku sme schopní zmeniť jedlo používaním našej where the food inteligencie. finally becomes the beginning of the blood here in the small intestine, Takže jedlo sa následne stáva našou krvou tu v tenkom čreve we start to create a strong polarity with the brain. a vytvára silnú polaritu zmyslov. And this biological transmutation A táto biologická that transmutácia takes place here in the small intestine sa deje tu v tenkom čreve resonates to the brain, a následne ide do mysle and we begin to understand what? a my začíname chápať čo? Alchemy. Alchýmiu. Because today we don't teach you in school. To je to, čo vás dnes neučia v škole. Alchemy, change. Zmena. What you learn today is the opposite of alchemy.
To, čo sa učíte dnes, je opozitum alchímie. It's chemistry. Chémia. Using chemicals. Používanie Reaction. chemikálií. Anti-life. Antibiotic. Antibiotika. Right? Anti-creation. Antistvorenie. So now, along with this development, with fire, cooking, Takže teraz spolu s používaním ohňa, varenia we start to develop agriculture. môžeme pokračovať vo vytvorení poľnohospodárstva. So now you can create a pre-digestive process. Teraz viete vytvoriť predtráviaci proces. So that just plants like grass, for example. Povedzme tráva, rastie ako Now you tráva. can eat the grasses Vieme jesť trávu. by cultivation. Kultiváciou. That cultivation is needed to release the memory, Pretože tá kultivácia je potrebná na uvoľnenie pamäte. not protein, Nie proteíny, ale memory. pamäť. So all the grains, the main food of humanity. Pretože obilie je základnou potravinou pre ľudstvo. And Nitra was the center of Europe, grain basket. A Nitra bola centrom pre Európu, That memory we need for the human. obilnicou pre Európu, To be able to remember. aby sme si dokázali spomenúť. But that grain needs the seed. Ale toto obilie potrebuje semínku. The seed. The seed contains the memory. Pretože semeno obsahuje pamäť. So you have two types of foods. Takže máme dva typy jedla. One has the memory. Jedno má pamäť That's the seed. a to je semienko. The seed. The seed. And the other food A ďalšie jedlo? is for survival, maintenance, secondary food. Ďalšie jedlo je druhotné jedlo na prežitie. It's this. A to je toto. These are secondary foods. To je naše druhotné jedlo. Secondary. And when we don't eat the food and are not also able to digest the food, A potom vieme jesť jedlo a vieme ho also stráviť. to maintain the quality of that food, like the seed, A keď vieme zachovať kvalitu jedla, toho semienka, that is today lacking, čo je v dnešnej dobe náhoda, with all the chemicals, as you know. so všetkými tými chemikáliami, You cannot proceed, stop. zastaneme. And what happened then, A čo sa stane potom? and it has become overly obvious. To už je teraz zrejme. So instead of progressing in evolution, Miesto toho, aby sme progresovali v evolúcii, we are regressing. We are regressing. regresujeme. So today, almost everyone dies in the hospital. Takže dnes väčšinou každý zomiera v nemocnici. What does that tell us? Čo nám to hovorí? Today is normal. Dnes je to normálne. I can, looking at all your faces, Pozerám sa na všetky vaše tváre, especially your ears, a špeciálne uši. showing the evidence. A je to evidentné, Evidence. That you are regressing, že regresujete, not progressing. neprogresujete. That you are going through an involution, not evolution. Nejdete do evolúcie, ale inevolúcie. You want to know how I can see it? Viete, ako som to zistil? You want to? Chcete to You don't vedieť? want to? You want to know the truth? Chcete vedieť pravdu? Look at the ears of old people. Pozrite sa na uši starých ľudí. Well, at the time, they were not eating too bad. V tom čase ešte nejedli až tak zle. Maybe not so much Coca-Cola, McDonald's, and pizza, and so on. Asi nejedli toľko coli, Sugar. McDonaldu, pizze, cukru. So they had a good constitution. Takže mali dobrú konštitúciu. So the mother carried this embryo, Matka nesie v sebe embryo had a good constitution. s dobrou konštitúciou.
ear A to ucho represents that embryo. reprezentuje to embryo. Also correlates with the kidney. A takisto koreluje s obličkami. As part of physiology. We can tell the truth. The body never lies. Nothing. Telo nikdy neklame. Never. So you have to know how to read the body. The mind Musíte can lie. vedieť, ako čítať The body telo. never lies. Telo vám nikdy neklame. They are like an open book. Ste ako otvorené knihy. All people's ears are like this. Uši starých ľudí sú ako toto. They, Veľké, with a strong brain, s tou veľkou ušnicou. flesh. Thick. Veľké. And today, A dnes? this is the advanced brain, right? Yes. Toto je pokročilá pamäť. Mysel. Eyes become more, the ears become more like of a monkey or an animal. Uši sa teraz stávajú viacej ako uši zviera. Tak. This is disappearing. Toto sa stráca. More and more. Okay, Stále viac a viac. Pozrite sa na seba. How small it is. Alebo zmenšujú. That's an overwhelming evidence Je to evidentné, that we are regressing in evolution. že zostupujeme v evolúcii. Regressing. Also this. A tiež toto. Animals Zvieratá, like a fish, ako ryby, vidíte? crocodile. Krokodil. Humans become more evolved ahead and Ľudia sú viacej ako toto. ascensions. Zostup. Become smaller. Toto je menšie. Of that. And now people become fish again. A teraz ľudia sa zase stávajú rybami. Reptilian brain. Now, is it good or is it bad? Takže je to dobré alebo je to zlé? Don't feel bad, okay? Necíte sa zle. It's part of the process. Je to súčasť procesu. We have been going through a grand experiment, Ideme cez veľký experiment. for a long time. Počas dlhého procesu. And we're coming Dlhého to času. a conclusion. A prichádzame k záveru. Because we have to do something, we have to create something very Pretože extreme, musíme spraviť niečo extreme duality. extrémna dualita. So that we can transcend Aby sme sa transcendovali the duality, do duality. the mind. Mysel. Now it's fun. A teraz je ten čas. As you all noticed, maybe all studied Všetci ste to asi postrehli. Facebook, okay? Všetci asi pozeráte na What's Facebook, happening? čo sa deje. And extreme. A to je extrém. Extreme. Extremes are today is creation and creation. Extrém začal dnes ako stvorenie a antistvorenie. Alchemy, chemistry. Alchímia, chémia. To be, not to be. Byť alebo nebyť. How do you identify yourself? Ako sa viete identifikovať? Ako? You get stopped by police. Už vás zastavila polícia? As the law, you have to identify yourself. What is your idea? Je to zákon, identifikujte sa. You cannot identify yourself with the idea, you are going to jail. Keď nemáte občiansky, musíte ísť do väzenia, to je zákon. Can you say I am? Môžete povedať ja som? Illegal. It's illegal. Je to ilegálne. That's a test. A to je, That's a test. je to test. If we want to be in our power, we have to know how to perform total agriculture.
musíte vedieť, ako začať s celostvým poľnohospodárstvom. Agriculture, Poľnohospodárstvo, the purpose význam, is not for business. nie je na biznis. Secondary. To je druhotné. Is to release the memory. Je to na uvoľnenie pamäte. So we can remember. Takže, aby sme si mohli spomenúť. And our body is most finely designed for that. A naše telo je úžasne nadimenzované na to. Including plants. A takisto rastliny. We study plants. Vy študujete rastliny. And the plants and our body is the same. Principles. A rastliny a naše telo, to princíp je ten istý. So, please, in addition what you study, please include this. Takže k tomu, čo študujete, prosím, zahrňte aj toto. In other words, if you feel responsible Možno, ak sa cítite zodpovední, in the creation of food for humanity, pretože budete tvoriť jedlo pre ľudstvo, for children. pre vaše deti. Today, 1 of 6, 7, 8 women Dnes 1 zo 6, 7, 8 žien lose the ovaries, stráca vaječníky, lose the breast, stráca prsia no breast. And the small, so 50% will lose the breast. a stále viac a viac, skoro 50%, Our food. pretože jedlo. Children, mentally handicapped, Deti mentálne handicapované, no memory málo pamäte, because of today's agriculture. pretože je dnešné poľnohospodárstvo Includes the medical system, a takisto medický systém, concept of hygiene. koncept o It's not hygiene. vysokého uzdravovania. It's not hygiene. Antibiotics, chemicals. Antibiotika, chemikálie. You know, farmers Viete, farmári still some stále sú nejakí, when they work with their hands in the soil. keď robia rukami v zemi, They do this, robia toto, sniff the soil, vdychujú tú pôdu. and they are told it's dirty. Môžete povedať, že to je špinavé. It's dirty. Why did they do this? Prečo toto robia? Any idea? Máte nejaký It's nápad? part of agriculture. Volá sa to poľnohospodárstvo, Because the soil lebo tá zem contains the essential bacteria obsahuje baktérie, that you need in the small intestine. ktoré potrebujete v tenkom čreve. So you can change your food into the blood. Takže viete zmeniť jedlo na krv. In other words, inner agriculture, Takže inými slovami vnútorné poľnohospodárstvo, also it's inner agriculture. aj vnútri v nás je poľnohospodárstvo. What are we doing? We are polluting the soil with chemicals. Ale čo my robíme? Wash your hands with Dávame chemicals. do pôdy chemikálie, umývame si ruky chemikáliami. We call this hygiene. Hovoríme tomu hygiena. We will kill inner agriculture. A zabíjame naše vnútorné We cannot poľnohospodárstvo. release the memory. A nemôžeme uvoľniť pamäť. There's a big difference between memory that I'm talking about Je tam veľký rozdiel medzi pamäťou, o ktorej hovorím, and memorizing. a zapamätaním si. What you do? Memorize, right? Čo robíte? You Zapamätávate get si, diploma. aby ste dostali diplom. That is different than memory. To je rozdielne. Memorizing. Zapamätávanie si. So I hope you remember this. Dúfam, že ste toto pochopili, že si to zapamätáte. It's good for you to aplikujete. study what you do, whatever you're doing, it's good to study. Je dobré pre vás, že študujete, So you know both sides. takže vy budete vidieť obidve strany. And there comes a point when you have to make a choice Ale keď prídete do bodu, tak budete musieť spraviť rozhodnutie. for yourself, for the children, Pre vás, pre vaše deti, for humanity. pre ľudstvo. That's today. A to je dnes. To be or not to be. Byť alebo nebyť.
I'll make this more complete for you. Spravím toto ešte väčšie pre vás, I call this kompletnejšie, the total picture. aby som vám ukázal celý obrázok. Total picture. Total agriculture. Celé poľnohospodárstvo. So we continue this process Takže pokračujeme týmto procesom of the descent, zostupu, the mansion, the prayer force, the pulsation, the vibration, the light, the sound, vibrácie, the gas, the blesky, zvuk, the memory. pamäť. From here they have to continue the preparation, the institution, Odtiaľto musíme pokračovať v evolúcii and everything that is of the past is within us a všetko by memory. je v nás, v tej pamäti. So food continues and we control it here. Takže jedlo pokračuje a my ho tu nakontrolujeme. It's a control point, the kitchen. Toto je bod kontroly, kuchyňa, This was before the Inquisition was the center of government. ktoré pred inkvizíciou bolo centrom vlády. It was the first temple or church, Bol to prvý kostol, laboratory, laboratórium, alchemy, alchymia, hospital, nemocnica, school of life, škola života and center of economy. a centrum ekonomiky. Every home had their own bank. Takže každý domov mal svoju vlastnú banku, They stored the universal money, the grain, the wholesale grain. kde mali uložené univerzálne peniaze. At the time, Nitra was a major central bank. Takže v tom čase Nitra bola centrálna banka, It was abundance of grains. pretože mala veľké množstvo peniazí. That changed after the Inquisition. A to sa zmenilo po inkvizícii. Then that food that you can control, Potom to jedlo, ktoré môžeme kontrolovať, but here the blood control the grains. pretože tu začína kontrola krvi. We eat, Jeme. and the portal A toto now je portál ústa, portál stvorenia, correlates with the formula. ktorý koreluje s týmto portálom tu. The end of creation, A antistvorenie, not the mouth. celostné stvorenie, to sú ústa. So we can now begin the end of agriculture. Takže tu nás začína to vnútorné poľnohospodárstvo. So the reason why they are plowing the field Dôvod, prečo obrávame polia. to bring it to chaos. Why they To chaos, cows. Like digging the soil. prečo kultivujú pôdu, je, že privádzajú chaos. That's the beginning of creation, it's chaos. To je začiatok The Big Bang. veľkého tresku. The same principle we apply. Tento istý princíp That's plowing. aplikujeme. Then it's inside we call it chewing. A vnútri tomu hovoríme žutie. Bring it to chaos. Chaos. And that becomes our blood. A tu prichádzame k našej krvi. First, memory is release of the earth. V prvom rade energia pamäť je uvoľnená zo zeme. It's mechanical. Je to mechanické. So the earth begins to move Takže zem sa začína hýbať through us. cez nás. That is walking, A to je chodenie, muscle movements, functions. väčšie pohyby, funkcie, That is my memory dýchanie, to je moja pamäť from food. z jedla. Then the memory of the liquid, the rain, ocean. A potom pamäť tekutiny, dažďa, oceánu. As my food becomes our blood. Prečo sa jedlo stáva našou krvou. And not only can we do this, we can feel the earth. It's called feeling. Že nie len môžeme spraviť toto, ale môžeme sa aj cítiť. After the blood flows in the body, we are able to feel. To je prečo nám krv tečí telom, lebo môžeme cítiť. Pamäť. And the wind, or gas, A potom vietor alebo plyn. now the blood goes to the lungs. Potom krv ide do plúc, Next to oxygen. okysličí sa. And we remember the wind A spomenieme si na vietor, inside, ktorý je v nás. and that creates a consciousness of emotion.
A to emócie. Tam sa pretransformujú. Emotion means the wind becoming conscious through us. That's emotion. Takže emócie znamenajú vietor sa stáva vedomým cez nás. And all depends on what you eat, how you eat, that determines the quality of the emotion. Všetko závisí od toho, čo jete a ako jete a podľa toho máte emócie. Okay? And next, you found it, the sound. A potom ďalšie, zvuk alebo hlas. See it from the throat and you can speak. Pamäť je uvoľňovaná tu a vy viete hovoriť. You can transcend emotion. Viete transcendovať, premeniť You can emócie reason. a viete počúvať. Many people lack that memory. Veľa ľudí už má málo tej pamäte. You're stuck in the emotions. A majú vnútri You cannot talk with zablokované emócie a nedá sa s nimi You hovoriť. cannot talk with them, argue. Bavia sa. It's like a memory. Je to nedostatok pamäte. Then you go to the psychiatrist. A potom idú k psychiatrovi, Doesn't help. ale nepomáha. Change the food. Musia zmeniť jedlo. Next is light. Lighting A potom máme svetlo, and memory is released. pamäť svetla alebo bleskov je uvoľňovaná Now you can see. a viete vidieť. And by that memory, A s touto you see, pamäťou you can enter the much greater context of consciousness. viete vidieť o mnoho väčší kontext vedomia. So now what you develop is social consciousness. A teraz, čo si vytvárate, je sociálne And vedomie. using your intelligence, you can become constructive and create family, Keď máte inteligenciu, viete skonštruovať, viete vytvoriť rodinu, community, komunitu, systems, systém, universities, univerzity and so on. a tak ďalej. Social consciousness. Sociálna. But today that is also lacking. Ale teraz nám toto chýba. Why most families, couples, they fall apart. Dneska sa rodiny rozpadajú. Children are raised without parents today. Deti sú vychovávané bez rodičov. Lack of memory. Nedostatok pamäte. They go in the home, look in the kitchen, it's a mess. Idete k ním domov do kuchyne a je to neporiadok. Junk food, microwave oven. Nezdravé jedlo, mikrovlnky. And Potom the level of vibration, cosmic vibration. level kozmických vibrácií. Polarita. And that memory to these, Táto pamäť je uvoľňovaná they are able to think. a my sme schopní myslieť. And now we can go beyond what we can see. Takže vieme ísť za to, čo vidíme. We can enter the future. Vieme vstúpiť do budúcnosti. Our way of planning, organizing, Plánovaní, concern. upratovaní, organizovaní. But today that's lacking too. Ale dneska nám toto chýba. Not many people care for the future. Nie veľa ľudí sa stará o svoju budúcnosť. Ja. Lack of memory. Nedostatok pamäti. Still much animals, they don't care too much, only their own territory. Tak ako zvieratá, oni sa tiež nestarajú, iba ich vlastné teritorium, ich žalúdok. Not human yet. Nie, už sú nie ľudia. Then the polarities, A potom polarita. that we're able to perceive opposites as complementaries. Vieme precítiť opozita, We call this discernment. lebo pozorný. But when we lack that memory, we cannot see. Keď máme nedostatok tejto pamäte, nevieme vidieť jednotu. This is right, this is wrong, this Toto je is good, správne, this is zlé. bad, this is mine, this is yours. Toto je moje, tvoje. So today, Takže dnes the way people fight for territory and for Yes, prestige and ako for sa bijú power, o teritorium, prestíž, moc, they're willing to destroy the world. sú At the ide o most. zničenie sveta. Less than animals, less. Menej ako zvieratá. All the way back to the Big Bang. Alebo naspäť do veľkého tresku. And no thinking involved, no discernment. Bez mysle, bez rozmýšľania. And that explains why today, in the entire establishment, A to vysvetľuje, prečo dneska celé no spoločnosť matter how many diplomas you have, doesn't matter. je úplne jedno, koľko máte diplomov.
There's not one solution, not one. Nemajú ani jedno riešenie For one problem. na problém. Name me one. Name me one. Vymenujte mi jedno. One solution, not even for the headache. Nemajú vysvetlenie ani na bolesť hlavy. So what are they studying? Takže čo študujeme? What is school? Prečo je škola? Obedience. To learn obedience. Kind of thing. Neviete rozmýšľať. Don't do anything. Neviete nič. Only facilitate problems. Iba Non-center. preukazovať problémy. And one more step. A ešte jeden krok. Naspäť. Not the goal in life. To je cieľ života. That's your diploma. To je váš diplom. To become a master. Stať sa majstrom. Now you know the options, the polarity options. Takže teraz viete možnosti polarity. Unless you are willing Bez toho, aby ste chceli to face the extreme options. Unless ísť you are oproti willing, extrémnym, stretnúť sa s extrémnymi able možnostiami. to face the extreme options and the courage. What are they? Ktoré sú tie extrémne možnosti? To be, not to be. Byť alebo nebyť. Now you have to make a choice. A teraz si vyberte. Humanity now is at that stage now. Ľudstvo je teraz tu. And it's glaringly obvious today. Glaringly obvious. Je to úplne zrejmé, What the options are. aké sú možnosti. Not many people have the courage Ale nie veľa ľudí to face them. má tú odvahu. But that's the point of graduation. Ale tu treba to. What happened in the last semester when you want to have your diploma? Čo sa stane na posledný semester, keď chcete mať diplom? Now you have to go to the last test. Musíte ísť na posledný test. It's the most difficult test. Je to najťažší test. As a human, Tu sú if you ľudia. want to become human, Ak chcete sa stať človekom, free, human, voľným you človekom, have to go to the test. musíte ísť na ten test. To be, not to be. Byť alebo nebyť. And the answer is I am, but it's not when your mouth, your mind, no. No, odpoveď je ja som, ale nie vo vašich ústach alebo vo vašej... Your whole body has to resonate that answer. Celé vaše telo musí rezonovať tú odpoveď. Right? You cannot do it when you're in the hospital. Nemôžete to spraviť, keď ste v nemocnici. Cannot say it. And it begins with food, A začína to jedlom, to control the blood quality. kontrolou kvality krvi. And you have to know A musíte vedieť total agriculture, celostného poľnohospodárstva. not only plowing the field. Nie iba obrábanie pola, Here, ale here, tu, kitchen, kuchyňa, part of agriculture. súčasť poľnohospodárstva. To release the memory, Uvoľnenie pamäte, so they can become fully conscious aby ste sa vedeli stať and úplne come vedomí back with the answer a prísť späť s odpoveďou. that comes from the deepest center. You can say, ktorá I am. pochádza z úplného I am. centra. Then you tell the truth. Until then, we are liars. A potom poviete pravdu, až dovtedy sme klamali. Identify ourselves by who we are not. Alebo sa identifikujeme tým, čím nie sme. We're not the passport, we're not the credit card, we're Nie not the sme diploma. pás, ani kreditkarta, ani diplom. Who are we? Kto sme? Anyone, it is part of advanced or higher education. Ktokoľvek, kto má pokročilé alebo vyššie vzdelanie. Leaders today, they all went through universities. Lídri dnes, všetci Obama, prešli cez Putin, univerzity. everyone. Obama, Putin, ktokoľvek. Ask them, who are you? Opýtajte sa ich, kto si. Ask yourself, Opýtajte sa sami seba, who am I? kto som ja. Anyway, then we have another system that's called anti-creation. A potom máme ďalší systém, ktorý mu hovoríme antistvorenie, Where you cannot come back.
kde sa nedá prísť späť. Why? Because they take memory away Prečo? Lebo zobrali pamäť through the boring agriculture. Tomu, čomu hovoria moderné poľnohospodárstvo, The food is confiscated, manipulated. kde jedlo je skonfiškované a manipulované It doesn't have any memory, a už nemá žiadnu pamäť, so it cannot remember. takže si neviete spomenúť. And you walk in the matrix. A ste uväznení v Matrixe. All the chemtrails, electronics, the cell phone, Všetkými whatever. chemtrailami, elektronikou. That's better. A to je dnes. That's today's agriculture To je dnešné that poľnohospodárstvo, we study. ktoré študujete. Am I right or not? Mám pravdu alebo nie? Office. Je to zrejme. You're young. Ste mladí, In the future, ste budúcnosť. what are you teaching your children? Čo naučíte svoje deti? Okay. So, having said that, we have 15 minutes for question and answer. Máme ešte 15 minút, sú nejaké otázky? I'll give him comments. Alebo dajte, povedzte, čo máte na srdci. Please. Prosím. I have one question. Yes. So what are we supposed to do? So, Mám what is the otázku. solution? Aké je Okay. riešenie? Čo by sme Good mali question. robiť? Dobrá otázka. I already suggested that already. First of all, what not to do, right? Takže v prvom rade, čo nerobiť? Right? So, again, let's go to the test. I don't say it's bad, it's good. Takže znova, toto je súčasť testu. Nehovorím, že to je zlé alebo dobré. Je Consider to test. this the mystery school. Right? Je to veľká mysteriózna škola. You know, up for the test. Ste teraz v teste. Sme teraz v teste. So, in order to delete the matrix, make the kitchen again a center of government. to Spravte control, znova kuchyňu centrom vlády. so that you have the food that is stored in memory Takže máte jedlo and can remember. s celostnou pamäťou a viete sa, That is number one. viete si spomenúť. To je číslo 1. Unless we are again in control of our blood quality, Pokiaľ nezačneme kontrolovať kvalitu našej krvi, we don't have any voice and we don't even have the right to ask a question. You have to practice it. aha, musíme to najprv praktikovať. You have to practice it. So are we willing to give up Coca-Cola, Pepsi-Cola, Fanta, Zdal by som whatever, sa coli, Pepsi, coli, Fanty, pizza, sugar, pici, cukru all the junk that they sell in the supermarket? a všetkého zlého jedla, ktoré But all of these substances predávajú v based on this supermarkete. planet. They grow here. They're not from outer space. Dobre, ale všetko toto, čo ste menovali, I'm rastie talking tu. about Nie je to z non-food. inej planéty. I'm not talking about food, non-food. Hovorím o nejedle, Coca-Cola is a non-food. Sugar is a non-food. Yeah, it's a Jedlo. non-food, it's chemical. Hovorím o nejedle. Yeah, it's a Jugend. chemical. Sugar is Cukor je jedlo. Anything that's refined. Všetko, čo je Anything is refined. rafinované. See, sugar, white sugar, Bielý cukor, bielý cukor je čisté anything that you zrna. refine Čokoľvek, čo rafinujete, becomes reactionary, becomes a chemical. sa stáva chemikáliou. See, Je reakčné. including vitamin. Takisto zahrňa to If you want to vitamín. have vitamin C, eat the whole fruit. Keď chcete vitamín C, jedzte celé ovocie. If you want to have everything totally combined, including the so-called the protein, carbohydrates, vitamins, the fiber, everything, that is most profoundly contained in the whole cereal grain. Do you eat that every day? Jete celé zrno každý deň. No. That's the food of humanity. To je No. jedlo ľudstva. It's true. Je to pravda. Right? You can investigate, you can do research. Môžete spraviť prácu, môžete to preskúmať. In the countries where they still eat the whole cereal grain,
Je zrejme, že v krajinách, kde stále jedia celé zrna, celé obilné They zrna, have no problem with having to develop the wisdom teeth. nemajú problém s vyvinutím No problem. zubov múdrosti. They will not grow crooked or... Nerastú krivo. Here, practically everyone has a problem. Tu prakticky každý má tento And problém. why have we developed this wisdom teeth? A This prečo sa knowledge, the nám knowledge. tieto moláre, tieto zuby múdrosti, stoličky vytvoria? And the wisdom teeth are the most important. Pretože sú najdôležitejšie. Why? Prečo? The 32 teeth in the mouth, V ústach máte 32 zubov, they correlate with the 32 vertebrae. ktoré korelujú s 32 stavcami. So I go to the dentist and say, oh, you don't need it, just take it out. Idete k dentistovi a ten vám povie, nepotrebujete ich, iba ich vyberieme. Mentally handicapped. Ale potom ste mentálne handicapovaní. And if you don't develop that, A keď sa vám nevyvinú, that means you have not fully come to the stage of evolution, znamená to, že ste neprišli do tohto stavu having the evolúcie potential a nemáte to potenciál become human. stať sa človekom. Because I don't have them. Who of you has still have your To je wisdom môj teeth? prípad, lebo ja ich nemám. Kto má 32 zubov? Who of you has still have your wisdom teeth? Teda kto z vás má stále zuby múdrosti? Majority. Vidím pár. It's not. But they didn't grow me. Huh? They didn't grow me. Because of not grain chewing. That's what I explained to Pretože you. nežujete. Explain to you. I'm not drinking my food, so Yeah, because Ja pijem, they never give you the education that is basic. vás nevzdelaví The children today, to vzdelaní, ktoré je základné. what do Deti you dnes, like? You want this? You want that? You want the čo candy? chceš, You want chceš the toto, cola? chceš cukrík, No education. nemajú žiadne vzdelanie. No education. Žiadne vzdelanie. Look at nature. Okay? The first thing that they teach their young is how to eat. How to behave. And the human Prvá vec, ktorú učia, absent today. Absent. Roy, where do they teach them? Huh? Where in the where do they teach them like this? In the kindergarten? Well, look, I'm 82 now. Ja mám 82, pozrite I sa. have seen how food evolved. Videl som, ako sa From jedlo the beginning. vyvíjalo od začiatku. Right? I saw how children were raised. Videl som, ako deti And today, vyrastali. children, don't bother me, watch the TV, here, what do you want? A dnes deti neotrávujú ma pozerať televízor I'll go to school. alebo chod do školy. No education. Nemajú No vzdelanie. education. They don't know what to eat, how to Nevedia, eat. čo jesť, ako jesť. No education. Žiadne vzdelanie. And you think it's normal. A je to It's normálne. not normal. Povedia, že je to normálne, nie je to normálne. Only normal in a sense that is part of a process of experimentation. Je to normálne iba vtedy, ak je to súčasť experimentu. But the experiment is over. Ale experiment skončil. How do you want to come back? A teraz ako chcete You prispäť? have to know. Musíte vedieť. You have to know. For that you have to know total agriculture. A preto musíte vedieť celostné poľnohospodárstvo. Today's agriculture is not meant for the well-being of humanity. No. You know Dnešné that. poľnohospodárstvo You know that. nie je myslené pre dobro ľudstva. But that also will change. Ale to sa tiež zmení, samozrejme. The whole system is collapsing. A celý systém kolabuje. Inevitable. Mark my words, because this school, this Mitra will change. Táto škola v Nitre sa Has to. musí sa, Will. zmení sa. Once a monetary system collapse, and there's enough destruction around the world, then that change. Raz to skolabuje, But we can help with the change môžete pomôcť so zmenou. by preparation itself.
Tým, že sa pripravíte sami seba. Just a matter of time. Change is the law. Change is Zmena je zákon. the only constant. Change. Je to jediná konštanta. Anyway, another question. Ďalšia otázka? Čo jete každý deň? I'm sorry? What do you eat every day? But I eat every day food. Jedlo. What is food? Again. A čo je jedlo? If you ask the nutritionist what is food, and say, oh, it's a composition of minerals and vitamins and protein. That's not food. Minerálov, proteínov. Ale to nie je jedlo. That's not food. For example, protein. Povedzme proteín. Doesn't mean anything. Neznamená to nič. I don't tell you the difference between complex protein and simple protein. Nepovedia vám rozdiel medzi komplexným proteínom a jednoduchým proteínom. Nie sú rovnaké. And the simple protein of a bean is different than the simple protein of Jednoduchý grain. It's proteín different. Not the fazule nie same. je ten istý ako jednoduchý proteín. No, they don't tell anything. Neznamená to nič. Vitamin B in the grain is different than vitamin B in Vitamín B avocado. obilí je rozdielný ako vitamín B v mese. Different. It's not the same. Rozdielný. But we need to know, first of all, in our education system, Musíme najprv vedieť v vzdelávacom systéme. listen, it's very important. Počúvajte, je to veľmi This dôležité. is fundamental for your education, for your own good. Je to pre vaše dobro. You all know ABC, right? A, B, C, D, Všetci and viete so A, B, on. C, D. It's a very limited language, limited. Je to obmedzená reč. But if you want to know and understand phenomena in the universal or in creation, universal language, Ak chcete poznať univerzálny jazyk, then you must know the ABC of creation. musíte vedieť ABC stvorenia. You ABC must stvorenia. know the nature of polarity. Musíte vedieť pôvod polarity. That's very first ABC. A to je tá prvá abeceda. It is not acid or alkaline, or plus or minus, or right and wrong. Acidy a alkalizmy. What Plus is the alebo nature minus. of polarity? What is ešte? The nature of polarity. Čo je pôvod polarity? Expansion, contraction. Expanzia, kontrakcia. And how can you identify it? Ako ju viete identifikovať? For that, we have our senses. Na to máme naše zmysly. You can identify phenomena Viete identifikovať with your eyes, with your ears, with your nose, with your taste, ušami, nosom, dotykom, food, jedlo, expansion, expanzia, contraction. kontrakcia. That's how a plant grows. Tak toto je spôsob, akým rastie Why rastlina. has a plant a root system and a branch system? Why? Prečo má rastlina koreňový systém? Understood in the concept of creation. Pretože celý kontext korenia. Nobody tells you. Nikto vám to nepovie. It's because it resonates the very beginning of creation. Pretože to obsahuje úplný začiatok stvorenia. Why do you have a digestive system? Why do you have a mouth? Why do you think? Prečo Why? máme zažívací systém? Prečo máme ústa? Prečo myslíme? Prečo? Unless you know how to identify phenomena Pokiaľ neviete identifikovať fenomény, according to the very nature of polarity, ako aj základ polarity, you don't know much. neviete toho veľa. Only what we are told Ale iba to, čo vám bolo povedané. by the system. Why do you have a man? Why do you have a woman? Prečo máme muža a prečo máme You know ženu? why? Viete prečo? Why is a woman built like this? Prečo je žena taká, Why a man built like that? a muži takto? Muži si postavili takto, že tak. Ask the plants. Plant has an answer. Opýtajte sa rastliny, rastlina má odpoveď. Man is built like this. Muž je postavený takto, Woman is built like that. žena takto. Why? Prečo? Come on. Poďme. Why is a man with a beard and a woman not? Prečo má muž bradu a žena nie? Why is a woman long hair? Prečo má žena dlhé vlasy? Doesn't hardly get bald.
A že je ťažšie vypadá. Why is a man's sexual organ extended? Prečo majú muži sexuálne orgány Why are women's infertile? a vonkajšie a ženy vnútorné? Why? Prečo? Same with the plants. To isté ako rastliny. Man receives more heaven force, Muži dostávajú viacej síly z nebies, women more earth force. ženy viacej síly zo zeme. That's why it says more blood. A preto má žena viac krvi. And extra blood she can create. A s tou extra krvou vie vytvárať. And if she doesn't create, she menstruates. A keď nevytvára, tak menštruuje. And now she ate an excessive amount of dairy products like milk, cheese, eggs, butter, A teraz mayonnaise. veľké množstva mliečnych produktov, mlieko, mäso, vajcia, That's blood. to je krv. So how she want to menstruate pizzas Ako chcete menštruovať pizzu and cheese a syr and that. nadbytky. Right? And that become a child, the tumor is a child, A potom tu mori, to je It's a child. vlastne dieťa, but it cannot get birth. ktoré sa nevie narodiť. And the child get born inside, another child can be fed. A to ďalšie dieťa vnútri, to je tuk. But the pizza cannot come out from the breast. A pizza, to dieťa, že sa nedá krmiť a tá pizza nemôže výjsť von cez prsia. Get breast cancer. A to znamená rakovina prsníka. You may laugh about it, it's very tragic. Možno sa na tom smejete, ale je to tragédia. 1 of 8, 7 women now lose the breast. Dneska 1 zo 7 žien stráca prsníky. Does agriculture talk about it? Hovorí o tom poľnohospodárstvo? It's forbidden. Je to zakázané. It's not in the textbook. Dairy industry is very profitable, so let's promote it. Mliečny priemysel je Meat veľmi industry, profituje na tom, takže instead of eating, giving the grain, the wholesale grain is a human food to the humans, miesto toho, aby ste jedli obilie a dávali, produkovali obilie a dávali ho ľuďom, give it to the cow. dávame ho zvieratám, dávame ho kráve. Cow have extra blood artificially Kráva má umelo ďalšiu krv. created by artificial insemination. Je vytvorená umelým oplodnením. Blood, milk, Tá krv, to mlieko, give the people, the women, zase sa dáva ľuďom, ženám, with all the consequences. so všetkými týmito dôsledkami. You want to laugh about it? Chcete sa na tom It's smiať? very sad. Je to veľmi smutné. One more question. Ešte otázka. It's 3 o'clock. Sú 3 hodiny. You want to stay? Chcete ešte zostať? Thank you very much Ďakujem vám veľmi pekne for your attention. za vašu I pozornosť hope you take it seriously a dúfam, že to zoberiete vážne, because we're talking about pretože hovoríme o Thank you.